An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ababoka Keita. Denkurani fa kɔni. Kosɛbɛ. Bɛnkɛ. Ayiwa. An bɛ don gafe kɔnɔ. Siga t'a la. Ni labɛnnen don bɛnkɛ o kuma ɲininkali filɛ nin ye. Labɛnnen don. N b'a busamusɛnnin n b'a tugu i la sisan. Wa n bɛ fɛnw f'i ye bi. I hakili t'a la ko fɛn min kɛra. Kana siga fiyewu ni Ala sɔnna. Baasi tɛ. Bisimila. Bɛnkɛ ne ko Diko ka parti ye mun fɔ. Un an après la chute du régime de IBK. Deux points. Le même système de gestion demeure selon la sémence de l'imam Diko. Nin kɔni ye nanzarakan ye bɛnkɛ k'a sɔrɔ n'i y'a yɛlɛma bamanankan na an bɛɛ bɛ nin faamu dɛ. Bamana ko san kelen i fa ka fanga binnen kɔfɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Diko ka parti mɔgɔw bɔra u kumana u ko taabolo kelen de bɛ sen na hali bi. Taabolo jumɛn y'o dun? IBK ka taabolo kelen ye. A wala. Les républicains Mali ka fasiri don bi dɛ Bamana ko san kelen Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen semasi maaw Bamana u ye communiqué dɔ kɛ k'o da kɛnɛ ka panpanpalaki u ti kalo in tile 18 o tɛ kunna sini ye wa o tuma ka welewele da fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ko k'u ɲɛsin kɔrɔlenw bilali ma sa ko walasa malidenw sigi bɛ ka Mali kura min mulubɔ kɔnɔ o ka kɛ tiɲɛ ye. Ko san kelen u kɛlen ko ka fanga ta n'o ye Surasiw ye Sema maaw ko Semasi maaw n'o ye Diko ka parti k'olu kɔni jigi tigɛlen de don k'a ye i bɛ ka fanga binnen kɔfɛ hali bi o taabolo kelen de bɛ yen. O dusukasi Bamada o b'olu kan dɛ ko olu b'a fɔ fanga farancɛ fanga maaw ye ko jamanadenw kɔni sigilen don sur les faits soit resté sur sa fin kɔngɔ kɛ ko fɛ ayi o ni kɔngɔ fɛn ta bon rester sur sa fin c'est-à-dire a bɛ komi i jigi dan bɛ fɛn min kan n'i m'a sɔrɔ voilà o de ko don k'o de kɛn bɛ malidenw na bi ka d'a kan u ka baara taabolo ayiwa. Semasi maaw ka communiqué Mamada jɔnni y'a ɲa a sɛbɛn coordinateur général Yusufu Daba Jawara o la sa i b'a dɔn Semasi maaw bolo kunna sini u ye tɔnsigi min kɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ min kɛ ko nin y'a san fɔlɔ ye i bɛ ka fanga binnen san fɔlɔ de ye yɛlɛma fɔlɔ de ye communiqué nana mun fara kan ko kɛlɛba min kɛra ɲuguɲuguba min wulila malidenw fɛ walasa ka i bɛ ka fanga dafiri ka fanga minɛ ko juguya kɛlɛ ka somɔgɔya kɛlɛ ka n ka client ye karisa n dɔnbaa don k'olu bɛɛ kɛlɛ olu dɔw fɔlɔ ka wuli. La sémence de Imam Diko nana kuma jumɛn kɛ tiɲɛ ye tuguni ko o baraka wuli min kɛra nin révolution du peuple malien k'o taara kun cɛ Surasiw de fɛ ni coup d'état ye le 18 août 2020 ko walasa Mali kura ka na ko n'a fɔra san kelen o kɔfɛ fanga bɛ Surasiw bolo Semasi ko k'olu jigi tigɛlen don k'a ye hali bi fanga kɔrɔ in ka taabolo de bɛ yen fanga maracogo kɔrɔ in de bɛ yen ko nin san yɛlɛma in o de kɛra sababu ye sa olu ka bɔ ka kuma sabu yɛlɛma in a bajuba dɔ ye olu ka tɔn ye n'o ye Semasi walasa mun de kɛra mun kan ka kɛ kow bɛ ka taa cogo di o dɔw'olu sigi kun ye ka nin kuma fɔ komi u y'a ye u sɔn jalen o de y'a to u bi bɔ k'a fɔ fanga farancɛ fanga ɲɛmaaw ye ko jamanadenw kun hakili bɛ min na o m'a sɔrɔ fɔlɔ dɛ nimisi ma wasa fɔlɔ Semasi communiqué ma dan ye Imam Diko ka tɔn tɛ wa u ka coordinateur général Yusufu Daba Jawara u ko nka nin bɛɛ n'a ta Semasi Imam ka parti k'u b'a ɲini fanga farancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ o tuma la kalo damadɔ min n'o tora u bolo u k'o ɲɛsin sira kɔrɔ in tigɛli ma k'o bila pewu Maliyɛnw sigilen bɛ ka Mali kura min kɔnɔ u k'o yɛlɛ k'o mulu bɔ ko n'o tɛ nin donba in na sa n'o ye 18 août tɛmɛnen ye olu bɛ fɔlɔ ka min kɛ u bɛ tasibila kɛ ka taa maa minnu ni tora a kɛlɛ na maa minnu joginna ka nɔgɔya da k'olu ye maa caman fɛnɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi sɛbɛn fasiriba y'a fɔ cogo min ko n'i ye Semasi maaw ka communiqué in kɔnɔna lajɛ ko maa caman fɛnɛ hakilina y'o de ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya politique tɔ ɲɛmaa belebele dɔw yɛrɛ hali minnu tun bɛ ka IBK ka fanga dɛmɛ n'o ye ex majorité k'olu caman fɛnɛ hakilina de ye nin ye
ayiwa o maaw y'a yira k'a fɔ ko foyi de ma kɛ kɛnɛkan da la an bɛ don min na ko bi fanga furancɛ fanga maaw fɛ lakana ta fan fɛ o fanga minɛ cogo fɛ o n'a ɲɔgɔnna cɛ nin kalo in tile 18 sa ko nin ye don belebele de ye n'o de i bɛ kɛ ka fanga bin ni san fɔlɔ ye ko maa bɛ se ka min kɔni kɔlɔsi yɛrɛ ɲɛ den na dɛ o den maliyɛnw kɔrɔtɔlen de don layidu minnu taara fanga yɛlɛmalen kɔfɛ k'o dankɛnɛmaya ko nka an bɛ don min na ko bi maa tɛ se ka foyi minɛ k'i bolo maga la k'a fɔ k'o kɛra dɛ awɔ k'o bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ɲuman ye malidenw ma ko hali bi malidenw bɛ ka continuer ka ɲani ko donc ko min kan ka kɛ teliya ye sisan o de ye an ka bɔ nin bolo in kan ka siniɲɛsigi ɲuman di malidenw ma ko baaraw ka kɛ baara minnu bɛ taa o sira fɛ ayiwa o la sa 18 août tɛmɛnen n'o tun ye kunasini ye n ka politique ɲɛmaaba dɔ fana kumana o Useni Amion Gindo Paul ale tɛ CODEM président ye wa ale de y'o fɔ yɔrɔ plateforme dɔ bɛ yen Espérance Nouvelle Jigiya Espérance Nouvelle Jigiya kura ɲɛmaa don ale de ko i k'a dɔn ko bi fɛn min kan ka teliya dɛ o de ye an ka siniɲɛsigi dilan ka ko kɛ maaw ɲɛ bɛ min ye o ka taa o dilan ni sen fɛ Pulo de y'o fɔ ayiwa Agibu Sogodogo le républicain Mali a faamuna ayiwa mais ne ko parti 60 ye mun de fɔ les 60 partis déterminés à faire respecter les délais de la transition. Nin kɔni ye nanzarakan ko ale dalen yɛlɛma baba ka ɲɔɲalen na bɛn an kan ka ta la joona yani su ka ko ana babada parti 60 de y'i fara ɲɔgɔn kan olu kɔni cɛsirilen don waati min fɔra ko fanga furancɛ fanga bɛ ban ka bɛn o ma ko k'o labonya k'o labato est-ce que le républicain Mali ayiwa a tɔ ɲɛfɔ bɛnkɛ fanga ɲinitɔn caman de farala ɲɔgɔn kan fo tɔn 60 bɔ ɲɔgɔn kɔ mamada u ka tɔn yɛrɛ tɔgɔ bɛ yen dɛ awɔ a tɔn tɔgɔ cadre d'échange c'est-à-dire regroupement des partis politiques du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali. Parti 60 bɔɲɔgɔnko de b'a kɔnɔ ani jɛkulu. Tubarikala. Olu de ye ɲɔgɔn ye kalo in tile 16 yɔrɔ ye kun tɛ yen dɛ. Ayi. N b'a ɲɛf'i ye. Ɲɛfɔ ye. O tuma k'a ɲini fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ ko fanga furancɛ fanga a kunnama ka da a kunnama la. U ka parti ɲɛmaa camanba de tun bɛ yen. U kɔni ye layidu ta. Ko premier ministre ye layidu min ta don min na a bɛ taa ka baara boloda fɔ CNT ɲɛfɛ yɔrɔ an da ma fama kuma programme d'action du gouvernement an da ma fama kuma k'a yɛrɛ da de y'a fɔ dɛ ko fanga furancɛ fanga kundama bɛ bɛn a hakɛ ma ayiwa k'u b'a kɛ cogo bɛɛ la ko k'o labato k'o kuma k'u k'a labato dɛ i n'a fɔ charte y'a fɔ cogo min nin parti kulubaden a ɲɛmaa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye u bɛɛ kɔni kumakan kɛra o de ye ni tɔnsigi yɔrɔ ye tɔnsigi kɛra min o tɛ de l'amitié ye Bamako u nana fɔ ɲɔgɔn ye Bamada ka Mali yɛrɛ politique ko ta k'a da u ɲɛ kɔrɔ Mali gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen u y'u nɛ don a la kelen sociopolitique wo lakanako wo kalanko u y'u da don nin bɛɛ la u nana bɛn mun ma u ko dantɛmɛbɔlikɛlaw bɛ tarabasoli min na u bɛɛ y'o kɔn ko hali min kɛra kɔsadani na an sɔngɔ mara la ni maa 50 kɔ tora a la an da ma fama kuma u ye tasi bila k'olu bɛɛ ka dugawu don kɛ banabaatɔw ye o bɛɛ kɔfɛ sa u sɔrɔla ka na politique kuma daminɛ nin tɔn belebeleba ye n'o de ye regroupement des partis politiques du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali a parti signataires minnu y'u bolo nɔ bila a la k'an b'a tɔn na u y'a ɲini fanga furancɛ fanga maaw fɛ a civil fara sɔrɔsiw kan k'u ka labɛn sugu bɛɛ kɛ walasa ka maaw lakana n'u bolofɛnw Mali dugukolo fan bɛɛ kan k'u b'a ɲini gouvernement fɛ yɔrɔ o yɔrɔ minɛnen don maajuguw fɛ sigida minnu minɛnen don f'a dugudenw tɛ se ka bɔ an da ma fama caman ma dɛ k'u k'olu bɛɛ bɔ bolo la Mali dugukolo kan Ala k'a nɔgɔya dɛ a ka kɛ ten o la maa minnu tɔɲɔnen don o ko la k'u b'a yira olu la ko u fana hakili b'u la parti kulu y'o de fɔ a bɛ ten dɛ u b'a ɲini gouvernement fɛ tigitigi maa minnu degunna ni ji ka kasara ye ko gouvernement ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ joona joona ayiwa ko nka n'an nana politique sira fɛ premier ministre Choguel k'i ye min fɔ k'u y'a mɛn dɛ i ka plan d'action kɔnɔna conseil national k'i ko k'aw na transition kunnama labonya labato k'i y'o layidu ta k'i ko aw n'a kɛ cɛsiri bɛɛ la i n'a fɔ charte de transition y'a fɔ cogo min k'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ k'a bɛn kalo 18 ma
o ni parti guluba yi sa u nana mun fɔ tugun ko don nataw la u bɛna gafe ba dɔ bɔ n'o ye memorandum ye k'u ka laɲini bɛɛ sɛbɛn o walasa transition in bɛ se ka ɲa cogo min Ala k'a ɲa communiqué in y'o fɔ dɛ Allah o la sa a parti minnu b'a kɔnɔna na olu présidents ani regroupement politique minnu b'a kɔnɔna na olu présidents minnu olu de fiyɛ minnu tun bɛ kɛnɛ kan c'est ça EPM tun bɛ kɛnɛ kan Jigiya Kura kɛnɛ kan ARP les non alignés ADP ayi ADP de dɛ ADMA PAICJ ASMA Yɛlɛma UMRDA RDS parti de Ngaloci et de Yebali fɔ ninnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan parti de Ngaloci et de Yebali fɔ o président kun ye jɔn ye Ala ka hinɛ la Fatura Kawugami trésorier Mɔdu Sisɔkɔ Madi Sisɔkɔ Amérique a bolila n'an ka 5000 ye trésorier an ka nin parti ba nin bɛɛ ka transport dafa ka taa Amérique bɛn ne bɛ n'i ci ka taa Amérique i taa an ka wari minɛ ka na 5000 yan awɔ bɛn an ka 5000 tɛ se ka to yen i bɛ taa Amérique i bɛ taa minɛ ka na wari de an bɛ taa billet ta a billet jeli yan Amérique yan bon basi t'a la an ka taa ni ka segin n'i ye 1 million dɔrɔn o b'a bɔ ka taa 5000 nɔfɛ an k'an kɔnɔna miiri fɔlɔ e de m'a fɔ wa voilà ni parti ba ninnu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan est-ce que a kɛnɛ ka ɲi ministre kɔrɔw tun bɛ yen ni parti ɲɛmɔgɔw fana don dɛ o dɔ tɛ ne yɛrɛ jɔ kɛ yan Amadu Koyita vieux cɛgɛlɛn ayiwa an b'a fɔ président du parti socialiste PS Yelenkura ale bɛ EPM fana na dɛ ale ko parti 60 bɔɲɔgɔnko de y'u bolo nɔ bila nin jɛkulu in na k'u ka jɛkulu in sigi k'o tɛ ko fitinin ye dɛ ayiwa bon n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ maliyɛn yɛrɛ caman maliden caman de fara-faralen don transition in kundama diɲɛ ko kan yɔrɔ an y'a kuma bila o don an dun tɔ tora kalo 7 dɔrɔn de ko maliyɛnw fara-faralen don dɛ dɔ ka fara kan dɔ ka na kalo 7 an tɔ o de ayiwa sanga teli dɛ fankelen na sa parti 60 maa ninnu olu kɔni ko ayi kuma bɛɛ ka wusa transition maaw da ko fo k'ale heure 1 fara a kundama kan fan dɔ in na jeune dɔw de fana wulilen don olu yɛrɛ fana y'u ka tɔn sigi koyi ko fo dɔ ka fara a kan de mouvement des jeunes patriotes Mali i ka dɔn association caman b'o fana kɔnɔ dɛ olu ka ɲɔgɔnnajɛ kɛ vendredi kalo tile 13 Burundi du travail la k'a ɲini autorités fɛ k'u ka dɔ fara a kundama kan u k'olu b'a ɲini dɔ ka fara transition kundama kan walasa ka furancɛ di fanga maaw ma u ka se ka baara minnu boloda u ka se k'a kɛ ko maa ti kɔrɔtɔ o kalafili ɲuman labɛnni na k'o ti kɔrɔtɔ ko ye i b'a dɔn jɔn de fɔ Mohamed Bil Traoré porte-parole du mouvement des jeunes patriotes a y'a bɔ sogotogo u ka fatiri don les républicains kɔnɔ bɛn hali bi ne ko mankan bɛ parti jumɛn kɔnɔ dɛ URD mun nana ni mankan y'a kɔnɔ bɛn n'a ɲɛf'i ye ɲɛfɔ an ye pour le remembrement du bureau exécutif de l'URD Kantoma 2 points une pétition signée par plus de 70 cadres du parti dont des ténors bɛn ni kɔni danna ne kɔni dalen b'a la kɔni dɔ ta bɛ kɛ komi n'a fɔ dununkan ale kulo kɔnɔ nka n'i nɛn don a la sisan bɛnkɛ ka walawala bamanankan kɛɲi na bɛnkɛ maa si tɛ si ɲini k'a la bilen o URD tɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parti ye wa ala ma hinɛ na ne denkɛ la Sumela Sise ale ka parti tɛ wa Mamada a bureau sigi o mankan de bɛ yen a cɛŋana cɛkunba maa 70 olu de y'u bolonɔ kɛ sɛbɛnna ko fo ka tɔnsigi kɛ ka bureau sigi o mankan de bɛ yen ayiwa ala ka da ɲuman don ala wala ko ne ni parti ba in kɔnɔna lajɛ bi ko yitaw tɛ kelen ye a kɔnɔ dɛ ko wa maaw bɛ ka bɔ a kalama ko o misali ye jumɛn ye sɛbɛn dɔ de kɛra maa 70 fɛ a parti ɲɛmaa 70 fɛ sɛbɛn nin kun ye jumɛn ye k'a di jɔnni ma sɛbɛn in kun de ye ko ka bureau kura sigi k'a di jɔnni ma a dira président Danga ma min bɛ Sumela nɔ la bi o tɛ Nkuralakaw ka dangɛlɛ yan Saliku Sanogo ancien ministre ko fo conférence nationale extraordinaire de ka kɛ mɛnɛ olu ta o de a jɛkulu ɲɛma a ko kolokoloba kunkoloba dɔ ye jɔn ye Gwaɲɔn Kulubali le grand frère 14e vice-président du parti ayiwa ko wa ni tɔnsigi in sigira kun fila t'a la dɛ bureau sigi don URD bureau ba o kuma président Danga fɔlɔ sa n'o ye professeur Saliku Sanogo ye ale de bɛ ɲɛmaaya la bi parti kɔnɔ ale ko k'u ka sabali k'u bɛ ka taama sira min ta nin ye Mamadu a ka kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ
kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ ko nka réunion bɛna kɛ bureau fɛ ka hakili jaga bɔ a ko kan mais u kana bari k'a kɛ ko n'o tɛ k'a kɔ man ɲi yɔrɔ charte parti yɛrɛ ka sariyaw bɛ yen a ka texte ni règle statut ni règlement bɛ yen olu ko ko bureau bɛ sigi hukumu min kɔnɔna la o bɛɛ dɔnnen don o règlement yɛrɛ a bolofara 46nan bɛɛ b'o dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ parti kɔnɔ yen o de b'a ɲini président dangan fɛ o tuma a ka parti bureau ɲɛmaw wele conférence extraordinaire k'o wele k'o boloda tile 20 kɔnɔ kabini don min na lettre in bɛ d'a ma o ye maa ninnu ka laɲini kuba kuma fila tɛ k'a don dɛ bureau sigi ayiwa n'o kɛra mankan mana sa wa ala k'an kisi mankan ma o la sa sɛbɛn fasiriba y'a fɔ ko cɛkuma minnu bɛ IRD la n'olu da bɛ nin kuma la n'o y'a kolokolobaw ye olu mankɔrɔkɛ tɔ f'i ye Gɔɲɔn Kulubali o b'a la madame Jawara Salimata Keyita o b'a la Racine Thiam b'a la i t'o dɔn ancien conseiller à la communication présidence Befo Cissé i t'o dɔn mon ami le docteur madame Traoré Eli Jara madame Michel Monko Abdou Aziz Diko ninnu bɛɛ b'a la nin bɛɛ ye IRD cɛkumaw de Gɔɲɔn Kulubali min ni député kɔrɔ don ale de tun ye Sumala Sise Ala ka hinɛ la o yɛrɛ ka campagne fɛn directeur de campagne Sumala ka élection la président Kalafili tɛmɛnen Mamada a y'a fɔ ko kuma min bɛ ka fili bɔlɔlɔ kan dɛ ko Wulibali don ko nka ale tɛn'i nɛn don a la k'a fɔ fɔlɔ ko komi bureau yɛrɛ kan ka réunion kɛ u b'u da don a kuma la mais sɛbɛn fasiriba ko président Dangan ma lamɛn nin ko in na professeur Salifu Sanogo kɔni il n'a pas été entendu n'o tɛ tɛnɛndon kalo tile 16 président Dangan professeur Salifu Sanogo ale ye lettre ci bureau maa bɛɛ ma secrétaire généraux section bɛɛ ma ka bɛɛ hakili da nin ko in kan k'a fɔ sɛbɛn dɔ bɛ munumunu na ko ka tɔnsigi paralen kɛ ka bureau sigi a ko ɲuman tɛ dɛ mankan bɛ sɔn ka wuli a la walasa bɛn ni keleya ka to parti kɔnɔ professeur Salifu Sanogo n'ale de bɛ président jɔyɔrɔ la an bɛ don min na ko bi a ko a b'a ɲini nin ko kolokolobaw fɛ u ka jisumanninguw k'oli ji la u ka ko ɲuman jisumanninguw k'oli ji la dɛ ko sabu u mago tɛ ka tɛmɛ nin sira sugu la walasa k'u ka laɲini ɲini nin sira in kun tɛ sabu parti texte bɛ yen a règlement bɛ yen a ko bɛɛ ka jisumanningi koli la i koli ji la bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ ka sabali ko sabu ko maliyɛnw ɲɛ munumununen don ka jɔ IRD la dɛ k'olu ka parti a yelen bɛ bi cogo min ni parti bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ olu don ko u bɛ yen bi ko tɛ dɛ ko donc nin tɛ waati ye ninnu k'a fɔ k'u bɛna nin ko in kɛ ka fɔlɔkɔ wuli parti kɔnɔ k'u yɛrɛ yira diɲɛ na ko k'a sɔrɔ n'u dun farala ɲɔgɔn kan ka bɛn u bɛ se ka ko dilan ayiwa parti maa dɔw a y'an den k'olu ɲininka olu ko nin ko in kolokolokun ye min i b'a dɔn wa k'a kolokolokun ye parti maa dɔw de ye fɛ dɛ olu de ye nin kolokoloko ye walasa u ka se ka kɛ cɛbɔ ye san wɛrɛ bɛ jamanakuntigi Kalafili la yɔrɔ o hukumu kɔnɔna la yɛrɛ tɔgɔ dɔw fɔlen don u ye dɔw tɔgɔ fɔ k'olu bɛ sɔn ka kɛ candidat ye o o ye jɔni jɔn ye i yɛrɛ masurunama dɔw b'a la o ne masurunama ka tɔgɔ dɔ f'i ye wa Bobo Sise i masurunama b'a la i n'a tigi ka surun kosɛbɛ n ka tɔgɔ wɛrɛ f'i ye Maître Demba Traoré dɔ b'a la i n'o ka surun kojugu n ka tɔgɔ wɛrɛ f'i ye Mamadu Igor Jara dɔ b'a la Somaya yɛrɛ b'i n'o cɛ n ka dɔ wɛrɛ f'i ye Docteur Madu Jalo dɔ b'a la yɛrɛ i ba n'o ye sin bila ka taa ye n k'o tɔgɔ f'i ye candidat Laurent Jacques ka dɔgɔ ala ye un des années e de y'a f'i tɛ parti la bi e ta ye IRD kɔnɔ parce que ko parti yelen don bi kosɛbɛ ne ko ko bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ni wari dini de ye wa ayi o tɛ kɛ ne kɛra o parti président ye n k'e de b'a wariko bɛɛ jalatigɛ bɔrɛ t'a kalama ayi ne t'a kalama ko bɛɛ don tellement sɛgɛn kun bɛ n na yɔrɔ SNT Seydou Traoré a bɛ to ka wajuluba kɛ jumaw fɛ n ko ne tun bɛ ka taa a ka wajulu kunbɛn ale b'i ta kɛ wajulu ye dɔrɔn tasani bɛ lɔgɔti bɔtini bɛ bolo a fɔ
aya de ala ma nga usaji te menaye dero me mando ko bakele nga sa aya de ala de ek mot sanini mine I wajulu bana kontrani tege e asro be kar kono fo bo simo kar simo ta fo bo aw barabare de ko kelen be kunye candidat kodi o sebe fasiri baye nyingali kulo kelen minde ke olasa ko yala ni nyan tato de URD chili sira kawa nyingali gele ko yala parti bi se ka ipa ni gele nguna wa nyingali gele o ko do na taw ona an la kuna foni ola sigatala aberde che gana che pili do fo jema bu trawre bu fo amu fo bismillah ka yerde tonde fo manake fo tonde be bu be fo okay benga ne ko joni farafina kriblon wele de Bandaw ani Mokhtar Wane comme me ne na fiyo Bandaw et Mokhtar Wane saisissent par requête la cour de justice de la CEDEAO ni ana daraga wala babananga be anga fam ko Bandaw ne Mokhtar Wane uye wele like wele madake ko jinne ka no e farafina kiriso pelepele ni cour de justice de la CEDEAO lettre chuma mu be lettre kono yoro ba fe ko de do awo nya voye malibe be afo chuma ko so be yoro Bandaw ni Mokhtar Wane olu ka lafiya t'u bolo kabinu bɔra fanga la mais kalo kile 24 tɛmɛnen Bandaw ni Mokhtar Wane u bɛ siro la kɔlɔsilen de la dɛ résidence surveillée o de kukumu kɔnɔna la o ko y'u tɔɔrɔ sa f'u ye farafina kirisoba u ye sɛbɛn kɛ ka ci olu ma k'u minɛ cogo ɲɛf'u ye o sɛbɛn dilen olu ma Cour de justice de CEDEAO olu fana ka greffier o ye lettre min ci transition maaw ma mina ye akalanga ye a ko n b'aw wele k'aw lasɔmi monsieur Bandaw ani monsieur Mokhtar Wane u ye sɛbɛn dɔ aw kama dɛ Mali jamana kama wa a sɛbɛn sera an ma yan a sera an ma yan don jumɛn juillet kalo tile 27 san 2021 o hukumu kɔnɔna la o tuma an b'aw wele aw bɛ se k'aw yɛrɛ défend cogo min aw bɛ se k'aw yɛrɛ lafasa cogo min an bɛ kalo kelen di aw ma a y'aw ka lafasali labɛn aw kelen ko ka lettre in sɔrɔ n'o kalo kelen tɛmɛna o tuma maa minnu kɔni ye an wele k'an ka wele bɔgɔ jeni kan an bɛ n'u lamɛn dɛ wa n'an y'u lamɛn n'aw ma y'o kɛnɛ kan an bɛ kiiri tigɛ dɛ greffier en chef de la cour de la CEDEAO grand magistrat très instruit sorti des grandes écoles de magistrature de haut niveau bengo tipo ke école de na ko ni ma ma yo joro sugula nyama ni ko na ma bo kalande ne ba so o ne ga kalame tegu nyana bon benga kala ko mi ini ne kalanga nyawa fede munan yerete ne na lebe kalanga nyawa lebe kay ne taga o pa ga dinguli jaran ne ta tisinga ko benga ko yerete en même temps benga ma wala hakili ma to yoro fere hakili tisinga to lo denjugu do be era le beke defu era le be ora o lettre ne dire ga jamana nyema o masade aywa Bandaw ni Mokhtar Wane dun kele fle ka kurso min wele ni nye farafina kiriso ba de du yoro Bandaw ni Mokhtar Wane u ye avocat belebelew de ta o avocat dɔ tɛ maître Ismaël Konate wa ale tun damagara nin kuma la o an fɛnɛ dama fama ma yan ko ni maa belebele fila minnu minɛlen du bamanan ko ale bi ale yɛrɛ ɲɛ ma se ka da u kan u ka avocat ale min o sen tɛ bila kɛnɛ ma marifatigiw de kɛn bɛ ka u bali ancien chef d'état ancien premier ministre du gouvernement k'u bɛ mara cogo la min ni sariya tɛ taa k'o ti bɛn ale tun y'o fɔ a ka bɔlɔlɔsira kan ayiwa i b'a dɔn ko maaw de bɛ yen bolokɔnɔ maaw la minnu ye coup d'état filanan in kolokolo 24 mai 2011 ni colonel Assimi ye fanga ta a n'a jɛɲɔgɔnw Mamada k'olu de bi sɔrɔ nin ko in kɔfɛ ni cɛ fila ka minɛli kɔfɛ k'olu de bugulen bɛ sɔrɔ a ko kɔfɛ ko an bɛ don min ko bi o kuma la CEDEAO kɔni ye lettre min fɛ nin k'a ye a bɛ ka a guwa o kɔ dɛ kalo kelen u k'u ka jaabi labɛn u k'u yɛrɛ défend cogo min yɔrɔ hakilina kelen kun bɛ diɲɛlamini tɔnba bɛɛ la ani adamadenw ka hakɛ lakana tɔn belebele minnu bɛ yen organisation de défense des droits de l'homme walasa k'a kɛ cogo bɛɛ la sɔrɔsi ninnu bɛ se ka se k'u ka décision ka cogo min ka Bandaw k'a ni Mokhtar Wane k'u bila
seleku meleku afamu na bege ayo benga mita nyefe ne ko Johnny segina aka biro kono ne kasi aka futi gawa awo bagar tugula ni mi bare lawo aka biro kono choko wala et des confédérations des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Awo. O nyema ba kunde wa. Ka to kaso la dog mi siga no la. Awo. We wuli. Ah. Ko bagarto la ni sigi no la. Ah. Le président en exercice retrouve son fauteuil. Jone ni fasiri Mali demain. Mali demain. Yoro Mali demain kele ina u ku ye gafe do bo kalo en kile tan. O gafe en konna la ndama fama kuma ma. Ko président kura kun sigira tomba en nyema. No de confédération des sociétés coopératives des produits de coton korsen law ka tomba sa anga koy. O ba fam. Korsen law ka tombelbele bay. Mi mu yi siga no la. O te bagar ko ne wa. Ayo. O bureau ni mamada jama sigi sharia kono de. Ama sigili minge sharia kono o de ato fanga français fanga gouvernement o ye ake bon furu la ko e ka annulé ko bagar koneni a sigira chuguma ama sigi sharia kono no dun kera min mumbe bagar tugola de do ko bagar tugola kuma ni sigi nola parce que fanga bebe e de bulu ka ton sigi buluda biro sigi bi ke ton sigi mina ni e te o se ka ke bo e mo ke ni ma wore o ke ki yere sigi o te sharia yi gouvernement yo wuli mais ne ko ni ko imbe de kera chugo di sa ngani ke lebege wala Portugal ere anya ta ale ere di da are da akasu est-ce que ako même fo oye anga jekuli a sharia ko cogodi ko na nyema degunedu nyema danga o de bi nyema ka barake est-ce que fo nyema ka lafia bato la min fo ayre ayo na bon ko no keraw ale ka nyema danga o kunye anfa kulubali wati mina kiri nana wuli ale kama donc ale diguna donc jone nganga ale placita de vice président anfa kulubali ku y'a ye maintenant ale te a dunga digun fene bɛɛ bɔr'o kalama a welela kiri de la donc a kun tɛ si kala foyi kɛ donc a ka dangan fɔlɔ o de kun bɛ baara kɛ bari kɔnɛ ale ni dɔw de farala ɲɔgɔn kan sa biro yɛrɛ kɔnɔ ye ka na biro ni sigi min ma sigi sariya kɔnɔ o ko nka ala ni fanga furancɛ fanga gouvernement min bɛ yen u ka ladiriya kɔnɔna na olu y'a ye k'a fɔ biro ni a ma sigi sariya kɔnɔ u y'a ci n'o kɛra sɛbɛn fasiriba bɛ ɲininkali de kɛ sa o ma biro kura bɛna sigi tuma jumɛn an y'o ɲininkali kelen de kɛ Bakari Togola fɛnɛ na f'a ka salon kɔnɔ a yɛrɛ bɛ ka te wuli k'a d'a ma i ye kuma nin faamu e tun bɛ yan ni n ko an ma baasi tɛ Bakari Togola ye kaso kɛ ani wari t'a bolo kelen don kelen tɛ Bakari Togola bɛ te wuli ka di maa min ma o ye maa den o tɛ maa den de a tun bɛ ka te wuli ka d'a ma a y'a min awɔ Babada Bakari Togola ko baara fɔlɔ min bɛ yen fɔlɔ o tɛ biro sigi yɛrɛ ayi a don de bɛ sigi fɔlɔ ko ka d'a kan k'ale to kaso la jamana mara cɛbɔli cayara sigida kuraw nana région kuraw sigira n'i k'i bɛ kalafili kɛ k'o ti bɛn ko f'i k'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ sigida ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ka dɔn u bɛɛ kana kala ka fili bɛɛ ɲɛna ko hali Bakari Kɔnɛ min y'i jagoya cogo ale nɔ la a b'i wele a ka na an y'a ɲininka a ko an y'a ɲininka Bakari kɔɔri ko yɛrɛ bɛ cogo di a ko ale nisɔndiyalen don jamana ɲɛmaaw kɔrɔ ko sabu u ye sɔngɔ yɛrɛ kɛ kɔɔri la ɲina kelen u tilala ka nɔgɔ sɔngɔ jigi k'o diyara ale kosɛbɛ k'o de ye kunba ye o bɛ degunba ta ka bɔ sɛnɛkɛlaw kan k'a tɔ kɔni o bɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de bolo ani sanjiko bolo ko maa dun se tɛ sanjiko la ko de y'a to ale b'a ɲini Ala fɛ o ko Ala k'an dɛmɛ k'an sɔn ji ɲuman na walasa layidu min taara an ka se k'a dankɛnɛma an ko Bakari Togola ci ka ɲuman b'i bolo ka di kɔɔri sɛnɛlaw ma a ko n'an b'a fɛ ka fanga sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ko n'aw fara-farala kojugu aw bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ kɛ fu ye mais n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ aw na se ka président kura sigi n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ
aw mana ko kɛ fanga bi do o la Bakari la a ko ni maa minnu ɲɛna k'u ka kegu nin ko la k'i bɛ taa sɔrɔ olu de ye naloma ye ko tuma an ka taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ fanga sɔrɔ o de la an bɛ se sɔrɔ o de la an ko bɔn campagne min bɛ senna ɲina o kow bɛ cogo di a y'a ɲininka o la a ko bɔn d'accord ale bɛ kuma o kan ko foro baaraw kɔni bɛ senna yɛrɛ yɛrɛ laburuluw ni danu olu kɔni banna sisan an bɛ i ka dɔn furakɛliw de la ka sɛnɛfɛnw furakɛ an bɛ traitement waati de la awɔ dɔw yɛrɛ ye furakɛliko 3 sɔrɔ ka ban dɔw yɛrɛ ye 4 sɔrɔ o tuma ale kɔni b'a ko bɛɛ k'i cɛsiri an ye layidu min ta k'an na junjun ta kɔɔrisɛnɛ la n'o ye tɔni 850 ye k'an ka se k'o sɔrɔ mais a ko k'ale bɛ transition ɲɛmaaw fo Bakari Togola ko ten ko n bɛ segin ka transition ɲɛmaaw fo awɔ ka d'a kan u ye labɛn bɛɛ de kɛ walasa kɔɔrisɛnɛ ka se ka ɲa ɲina ko tuma k'ale b'u fo Papin Nartis Loti ale ka fasiri do baara banna pewu bɛnkɛ i ko dugu Yelemane e ka Yelemane cercle de Kaye de ma wa 2 points panique au sein de l'association Dagakane wala bɛnkɛ n ka nin faamu Bamara Yelemane Kaye cercle dɔ tɛ wa Bamara ko ɲugu de ɲaga bɛ ka wuli tɔn belebele dɔ kɔrɔ yɛrɛ association Dagakane kɔni ne yɛrɛ ka tɔnba Mali dɛmɛ de y'a fɔ wala Yelemane ka denw farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu belebele sigi ko association Dagakane ayiwa olu de ye foroba barokɛw don maison de presse la nin kalo ye tile 17 o tun tɛ araba tarata tɛmɛnen wa ɲɔgɔnjɛrɛ in tun ye jumɛn ye k'u kɔgɔ da ko dɔ la maa dɔ de bɛ yen min b'a fɛ ka tɔn in filegolo ci k'a barakolon ci ni député kɔrɔ don i bɛ ka tile la i b'a tɔgɔ dɔn Jɛnba Tarawele ayiwa Jɛnba Tarawele y'a ɲini ka tɔn in filegolo ci kun jumɛn na Bamada parce que Yelemane Dagakane ko association Dagakane ko k'olu tɛna a ka candidature kɔkɔrɔma don kalafili nata la ka d'a kan a kɛra député ye a ye layidu fɛn fɛn ta a ma si bɔ a sira fɛ b'a bɔ a sira fɛ ko tuma Dagakane u tɛna a kɔkɔrɔma don sen dɛ ayiwa o décision min sa ni tɔn fanba bɛnn'o kan o de ye Jɛnba Tarawele bila sa député kɔrɔ in i bɛ ka tile la ka bureau wɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn k'o kolokolo k'o sigi a yɛrɛ ye association Dagakane ani bureau maa dɔw farala ɲɔgɔn kan k'o sigi ko hali n'a sɔrɔ président du tribunal de commune 5 u y'u wele ka kangari da u ye ani bureau maa dɔw hali bi u m'a ko bila dɛ u ko f'u ka tɔn in ci de walasa ka se ka se sɔrɔ o la u b'a fɛ ka bureau dɔ sigi min tɛ sariya kɔnɔ o bureau nin dun Yelemane ka den bɛɛ t'i yɛrɛ ye o kɔnɔ o kuma association Dagakane président yɛrɛ bɔra ka kuma a ye mun de fɔ i b'a président dɔn a ye n t'o dɔn Maraka don Maraka de don a tun bɛ radio baara kɛ nka sisan a bɛ Faransi nka a tilala ka na radio baara la a tɔgɔ a fa Maraka a ba Maraka a tɔgɔ kɔni bɛnkɛ an mago tɔgɔ de la o Maraka ni kɔni ko Maraka den don ka ban bɛɛ kɔni fa Maraka ba Maraka comme a ba fila kɔni ba fila de b'a la ba fila de b'a la ba kelen ye Sisɔkɔ ye a walawalali bɛ bɛnkɛ awɔ ba kelen o ye Dugure ye Alima ayiwa ale de ye président ye a bɛnkɛ ayi n ko a bɛnkɛ n'i ko a bɛnkɛ o kɔrɔ ko bɛnkɛ don dɛ i ye président baw de tɔgɔ fɔ ani n ye ma président yɛrɛ tɔgɔ fɔ le président actuel de Dagakane a bɛnkɛ n'i ko ma bɛnkɛ a fɔ ma ko Dugure Sakɛ ne kɔni bɛ k'i lamɛn o bon président tɔgɔ yɛrɛ ma fɔ a ko le président actuel de Dagakane o de ko k'a b'a fɔ Yelemane ka den bɛɛ di ko maa si kana don Jɛnba Tarawele ka nin manamana ninnu na koyi a n'a jɛɲɔgɔn ninnu ko sabu i tɛ se ka kɛ tɔn dɔ kɔnɔ san yiriga k'o tɔn hakilina k'o défense ta ka bɛn ni kelenya sabati o kɔnɔ Mamada o tɔn min n'o tɔndenw bɛnnen don bi don n'a dugusɛjɛ e bɛ tila k'a fɔ k'e n'o tɔn ci ko fo k'o k'e sago ye ka bɔ welewele da Yelemanekaw ye dɛ u k'u hakili to o yɔrɔ bisimila faamuna
ko dugu galontigɛlaba mana tiɲɛ fɔ ko jɔn ye dugu galontigɛlaba ye mais n y'o tigi tɔgɔ f'i ye a ye tiɲɛ jumɛn de fɔ n y'o fana a ye ka gafe lajɛ tan Bora un artisan d'une cinquantaine d'années se suicide dans le fleuve nin kɔni ye nanzarakan ko ale dalen ye walawala bamanankan na bɛɛ ka nin faamu joona ko bolola baarakɛla dɔ mamada san 50 bɔɲɔngo o de filɛ k'i yɛrɛ fili baji la k'i yɛrɛ faa ko mun kɛra n bɛna ɲɛ f'i ye a walawala Bora a y'i yɛrɛ fili ji la a ma bɔ a la dɛ a ma bɔ a la i b'a dɔn k'a fɔ banabaatɔ yɛrɛ tun don sa girimasiyɛntɔ kun don mais maa min kun don fɛnɛ lasi séjourner ka fɛn ninnu ka d'a ye n'o ye korokoro kunba ninnu ye i b'o dɔn wa n'i ye ji min i bi bɔ i cogo la e b'a lasi ta cogo la tuma si ale ni Siliman Goyita Adama Samake yew falen don bɛ tewu ayi bɔlɔn tɛ min Usmane Goyita de bɛ min i b'a ni Usmane Goyita y'i fa miyankaw ka ɲadulɔ nin na ala tɛ téléphone visi ye Bora ko kamalen tun bɛ gosi min na ko o kun ye jikuna ye dɛ wa mamada n'a ko n ko taa i ka ci fɛ tiɲɛ tɛ ko don dɔ la falen bɛ ni jɔ tɛ yen a bɛ se k'a fɔ a ye taa dugutigi fɛ yen dugutigi musonin jeni jiginna sisan mɔgɔw b'a k'u bɛ taa denkuranin fo u bɛ taa sɔrɔ hali kɔnɔbara t'o la yɛrɛ ale b'a ka inspiration nin bɔ min ayiwa kuma la surunya la bɛɛ nana kamalen dɔɔni nkalontigɛ ye n'a ko n ko ayi a fɔ i bɔ an kɔnɔ nkalontigɛla dulɔmina in ayiwa don dɔ la a bolila biriri ka taa dugutigi fɛ yen i ka dugutigiya bɛ ban bi sabu président bɛ nalen délégation bɛ nin dugu in na n'u bɔra o kan ka se yan mamada dugutigi de filɛ ka welewele da ka dunun gosi fan bɛɛ fɛ ka jama bɔ ka t'u sigi ayiwa Selifana Lazara Fitiri mɔgɔ ma ye safo bɛɛ taara so a ye dugutigi bila galontigɛ la dugutigi ko ka taa minɛ u taara minɛ a ko k'ale kun ɲinana don ko k'a don ma se de ko n'o tɛ a bɛ na quoi ayiwa donc bɛɛ kɔni nana filɛ nin maa sugu in de ye sa fo don dɔ la jama lajɛlen ɲɛnajɛ dɔ kɛnɛ kan a bɔra k'i jɔ i b'a fɔ i bɛna nkalon jumɛn tigɛ an ye tuguni ye kɔni a ko bon n b'a fɔ aw ye sini n bɛ n yɛrɛ faa ko sini n bɛ n yɛrɛ faa dɔ ko e bɛ se k'i yɛrɛ faa wa dɔ de y'a ɲininka o la i b'i yɛrɛ faa mun na a ko bɛɛ ye n kɛ nkalontigɛla ye aw bɛɛ ye n kɛ dulɔminɛ ye mɔgɔ si dalen tɛ ne la sigida in na n bɛ n yɛrɛ faa bɛnkɛnin tɔ fɔ aw bɛ n kɔrɔfɔli min kɛla dɛ nin bɛɛ bi ban fɛn fɛn bɛ kuma jugu fɔla ne ma a bɛɛ bɛ ban sini awɔ ayiwa ani maa o maa mana bɛn a fɔ ça va n bɛ n yɛrɛ faa sini ha aw ba a saya ma k'ale bolo kojugu y'o la dɛ i b'a dɔn ne bɛnkɛ dɔ bɛ yen o t'a siɲɛ ka kɛ bin kan baba kabara bɔ kɛ ani baba kabara bɛnna a ko baba kabara sini bɛ n yɛrɛ faa o sera k'i t'a kɛ bi a bɛ baba kabara fɔ a b'a fɔ baba dugu jɛra cɛ b'a ka kuma kelen kan f'a nana bada sira ta sisan dugu nkalontigɛla mana tiɲɛ fɔ don min dugu bɛ tiɲɛ mamadu a bɛ taalen a yɛlɛnna fo pɔn kan pɔn ni ji jɛnya mɛtiri 30 wa ni bin i bɛ taa bi farakuru de ka fɔlɔ ka sɔrɔ ka bi ji la ani musokulu dɔw bɛnna pɔn kan a ko n balimamuso ko ni baasi t'aw la ye ko karisa i bɛ taalen min n bɛ taalen n yɛrɛ faa olu ko e kɔni tɛ tiɲɛ fɔ i bɔ an kunna nka yɛrɛ faa tɛ tulonkɛ kuma yɛrɛ o dabila la n bɛ taa yɛrɛ faa olu ko an ka taa an ka sira fɛ dɛ i ma deli ka tiɲɛ fɔ mamadu olu ma pɔn jigin olu y'u kɔfilɛ u m'a ye pɔn kan olu seginna ka na sɔrɔ i yɛrɛ fili ka jigin k'a kun ci ka ji bilen ji woyo bɛ ka taa n'a ye il meurt noyé sa tête se fracasse sur le rocher au fond de l'eau et il meurt noyé ji taara n'a ye o musow de n'o kule donna dugu kɔnɔ sa ko
kabini kunu karisa ko kaba ka yɛrɛ fa ko wa an yɛrɛ ɲɛ ɲɛna a yɛrɛ fa koyi bɛɛ ko nin kelen nin kɛra tiɲɛ koyi e ka ɲinini dabɔra Allah k'a ɲini o don ji la ka dɛsɛ ka bozow bila sa ka ɲinini kɛ mɔgɔ wɛrɛ fo dugusɛ jɛ de a su yera a dun y'a fɔ cogo y'a kɛ dɛ a y'a fɔ dɛ a ye tiɲɛ kelen min fɔ a sara o don u ka sɔrɔ k'a su bɔ ka ci lase polisiw ma lakana tigilamɔgɔw nana ani sapeur pompier mɔgɔw ani docteurw olu y'a ye tiɲɛ na a fatura kabini kunu wa a y'i filili min kɛ a kunkolo de bɛnna fara ma donc a bi ji la a tora ji la dugu nkalontigɛlaba wara n'a ye tiɲɛ fɔ don min dugu bɛ wuli o don siga t'o la bɛn nkalon yɛrɛ ma ye janko maa ka k'i ta la ye maa ti dɔ i ka tiɲɛ na joona dɛ ni e y'o fɔ maa min bɛ yen n'o bɛ balo nkalon yɛrɛ la dun bɛnkɛ o maa jumɛn mécanicien don a bɛ maa jumɛn fɛ Médine a ka jan wa a ka surun den a ka surun a bɛ duman fɔ a tɛ duman fɔ a bɛ goman fɔ i ko mɔgɔ min daraka ye siyɛbo ye kɔrɔ bɛ duman dun o la dɛ tɛ duman dun a ka duman dunnen dan ye zaban ye i kabakun i soma don ne t'a dɔn dɛ e yɔrɔ bi a ye min kɛ ne la ne bɛ studio da la dɔrɔn a tɛmɛna moto la a tɛmɛna dɔrɔn a sina ka ne nɛni daminɛ moto sɛgɛnlen don a ye ne nɛni daminɛ ko bɔn ko min muso filanan bɔsi la bɛnkɛ a ma ni kulonkɛ a ye turu cɛ yɔrɔnin bɛɛ a tɛ tulonkɛw la dɛ ani kalama nana kasi n ka pan ka moto san ko n'o bɛ kulonkɛ de la ala kama o don a ja tɛ ala dɔn ne ko ala kama a tɛ ala dɔn yan a sina ka ne minɛ k'a bɛ ne folokoto n ko a ye n bɔ nin bolo n'o tɛ a kunkolo yan fan ma ye bawara an bɛ bakɔta golfa fa an b'a fo bakɔta golfa lome an b'a fo an b'a fo ka lome ka bɛɛ lajɛlen fo ne bɛnkɛ fo nusiri wage ninnu awɔ ka daw danbɛlɛ fo an b'u bɛɛ fo ka consulat ɲɛmaaba yɛrɛ fo an b'a fo n kɔrɔkɛ Isu Kulubali an b'an kɔrɔkɛ fo n ko n b'aw kɔrɔkɛ fo a b'a mɛn bakɔta a n'a ka ko in bɛɛ dɛ c'est partisan de Lasi ye a bɔra lome u tɛmɛna an fɛ yan bi sɔgɔmada na a ye complet kelen de ko k'a di Lasi tubarikala tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a waranga fɔlɔ n'a bɛ bɛn ma n t'a di dɛ a bɛnkɛ fɛn bɛɛ don Lasi la kɔni bɛnkɛ fo n'o kɛ fugula ye n'a ma bɛn ma n bɛ dɔ tugu a sen da la fo n'a kɛra fugula ye e la o kɔni a ka serebu kɔni bɛ kɛ kuloti siga t'o la dimanche a bɔra ne fɛ yen Lasi ne ko n ko komi i bɛ to ka na ne fɛ yen n ko ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka t'i fo ko ayi ko ne kana s'a fɛ yen n ko mun na ko ni cɛ belebele jamujan ne bɛ pari cogo min ta ko n'ale muso taara jarabi ne la dɔ ye n ko n b'a minɛ i la kɛ Lasi yɛrɛ muso bɛnkɛ ni muso ninnu jɔra i kɛrɛfɛ u bɛɛ b'i minɛ i sɛntiri de la i y'a ye wa a kelen tɛ hali bilajɛlɛ dɔrɔn ni saliya kɔnɛ o tɛ sɔn ne ka taa ale fɛ yen bɛnkɛ limaniya t'ale la dɛ ko non ko ne c'est à dire ko ne taara ale ka so dɔrɔn ko ale musow bɛna o tuma ne bɛna ale musow bɔsi a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala ma baasi kɛ n'ala sɔnna tɛnɛn don o don nɛgɛ ɲɛ 17 n'o taala an gosira teliw an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan inshallah hakɛtu b'o la sallallahu alaihi wasallam aw maa minnu sigira ka dɔnkibaru kɛnɛ lamɛn radio Urale FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don na nataw la radio Urale FM kunkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan